Ito po yung Smart 6 Feet 1 Head B ng CPD 2 sa Uyo. Ito po yung printer head. Yan naman po yung copying. Head clean po. After mag-head clean, punasan yung wiper. Nozzle check. Okay naman po. Ito naman po yung ink tank. Nasa tamang level naman po siya. Yan naman po yung AVR. Yan naman po yung ICC profile. Ito naman po yung inventory ng CMYK Vivid at saka CMYK Papijet. Ito naman po yung inventory ng Sabli Papers.